শুয়ে শুয়ে একটা নাস্তিকের ভিডিও দেখছিলাম, ভগবানের ব্যাপারে কি মন্তব্য করছে এবং জয়া কিশোরীজি একটি উদাহরণ দিয়েছিল তার ব্যাপারটা নিয়ে কেমনভাবে ওই কথা বলছে। একটু ভিডিওটা দেখুন, তারপরে আমি কিছুটা হলেও ওর উত্তর দেবো। কারণ অনেক বড় ভিডিও, অত বড়টা ভিডিও আমি বানাতে যাচ্ছি না, কারণ সবাই বড় ভিডিও দেখে না। অল্পের মধ্যে যেটুকু হোক আমি দেখানোর চেষ্টা করব। প্রথমে আগে আপনারা ভিডিওটা দেখুন, তারপরে আপনাদেরকে আমি এর কিছুটা উত্তর আমি দিয়ে যাব, কারণ হিন্দি ভিডিও আমি বাংলায় দিচ্ছি। চলুন ভিডিওটা চালু করুন। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बहुत आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथियों, जो मेरे साइड में आप देख रहे हैं इनका नाम है जया किशोरी जी, और ये मेरे को बड़ी प्यारी लगती हैं, बहुत अच्छी बातें जो है करती हैं। लेकिन कभी कभार थोड़ा सा विचार जो है ना क्रैश कर जाते हैं, और जहाँ पे थोड़ी खटकन हो जाती है। तो अभी एक वीडियो जो है इनका वो शॉर्ट क्लिप में कट के बड़ा वायरल हो रखा है, और वो बार बार मेरे सामने आया जा रहा था। तो मैंने कहा यार, कैटेगरी में तो मैं भी हूँ उसमें, तो मैं কি বললো প্রথমেই ক্যাটাগরিতে ওয়ও আছে, তার মানে ওয়ও নাস্তিক নিজেই বলছে। চলো দেখো। कि चलो मैं अपना जवाब दे देता हूं। तो सबसे पहले जया किशोरी जी की उन बात को सुनते हैं जो नास्तिकता के लिए उन्होंने बोली है। नहीं आ रही है? नहीं है। मैं अधिकतर नास्तिक लोगों को आप देखिए, उनको अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं, तो उनके पास एग्जैक्ट रीजंस नहीं होते कि क्यों नहीं मानते। नहीं नहीं, बिल्कुल। अरे हम एग्जैक्ट रीजन देते आए हैं, और अब भी हम देंगे। डोंट वरी, थोड़ा सा रुकिए बस नहीं है, दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा तो नहीं है। तो तुम्हें तो बहुत चीजें नहीं दिख रही। मेरे पापा इस पर मैंने एक बार उनसे क्वेश्चन किया था कि बोले तो पापा कैसे जवाब दे। तो पापा बोले उनको पूछना उन्होंने अपने परदादा को देखा था। देखा तो नहीं होगा। सुना है, दादा से सुना है, पापा से सुना है कि थे, मैंने तो नहीं देखा। तो मैं बोल दूं वो थे ही नहीं। कुछ तो सच्चाई होगी, उसको ढूंढने की कोशिश करो। वाह 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 जी वाह। मतलब मैडम की बात देखिए कि इनको तो कोई नास्तिक संतुष्टि वाला जवाब नहीं देता कि वो भगवान को क्यों नहीं मानता, लेकिन मैडम ने जो भगवान को मानने की वाली बात पे जो एग्जाम्पल दिया है, वाह, कितना खतरनाक है। मतलब आपने अपने परदादा को नहीं देखा, तो क्या वो भी नहीं थे? हाँ थे ना। तो ऐसे भगवान भी हैं, और जिनको हमने नहीं देखा, ना सुना, ना कभी कुछ। एक बात बताइए, चलिए, ये सिस्टम जो होता है कि भाई एक आदमी से दूसरा पैदा हुआ, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और वो मेरा एक परदादा था, और उनके बारे में मुझे मेरे पापा ने बताया कि तेरे दादा का नाम ये था, परदादा का नाम ये था। मैंने मान लिया कि हाँ भाई वो मेरे परदादा होंगे। अब मैंने मान भी क्यों लिया? क्योंकि हम जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें हम समझते हैं कि ये सिस्टम है और सालों से चला आ रहा है, और जो कि दिख भी रहा है, जो कि मुझे भी पता है कि मेरा भी बच्चा होगा, मैं उसका पापा लगूंगा, जो मेरे बच्चे का बच्चा होगा उसका मैं दादा लगूंगा। तो ये कॉन्सेप्ट को मैंने फ्यूचर से कनेक्ट करके जब मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो मैं समझ गया कि हाँ मेरे दादा होंगे। ठीक है, अच्छा, मैंने मान भी अगर लिया कि हाँ ठीक है मेरे दादा होंगे, परदादा वो होंगे, तो हम कौन सा उनकी पूजा करते हैं? हम कौन सा उनकी अर्चना करते हैं? हम कौन सा उनके फोटो कहीं लगाकर या कहीं उनका लगा हुआ हो वहां पे हर हफ्ते जाके कुछ चढ़ाना वढ़ाना, ये करना वो करना, उनके लिए व्रत रखना, उनके लिए ये करना वो करना, वो सब कहां करते हैं? हाँ, हमने मान लिया क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे है, तो हमने फिर उसको जो है उसकी हम पूजा नहीं करते ना, मानने के बाद भी। तो उसी तरीके से जैसे आप बता रही हैं कि भगवान का आपने एग्जाम्पल दे दिया कि भाई मान लो कि वो भी हैं। अभी मैं आपको इनका एक दोगला स्टेटमेंट दिखाऊंगा, बहुत बढ़िया वाला, इसी वीडियो में है। तो पहली चीज तो होगा ये, ठीक है, कि इन्होंने कितना बचकाना जो एग्जाम्पल है वो दिया है अपने डिफेंड के लिए। আচ্ছা, পাঁচখানা জবাব দিয়া ওই বলেছে যে নাস্তিক ওর কাছে সদুত্তর পাওয়া যায় না, যদি জিজ্ঞাসা করা রিজন বলতে পারে না, যে আমি দেখিনি তাই আমি মানি না। সে একটা উদাহরণ দিল যে তুমি তো পরদাদাকে দেখো নি, তার মানে পরদাদা ছিল না, সেরকম একটা উদাহরণ দিয়েছে। সেটা পাঁচখানা হলো, একটা দিল। আমি তোমাকে আরেকটা বলছি, তুমি কি হাওয়াকে দেখেছো? মেসেজ করতে পারো যে হাওয়া আছে না, তুমি দেখোনি বলে মানবা না হাওয়াও নাই পৃথিবী থেকে?
তুমি, তোমাকে যদি দুধ নিয়ে আসতে বলা হয়, শুধু দুধ নিয়ে আসতে পারবা? দুধের মধ্যে কিন্তু ঘিও থাকে, মাখনও থাকে, ছানাও থাকে, দেখতে পাও? তার মানে কি দুধের মধ্যে ঘি, মাখন, ছানা কিছুই নেই? তোমার মানে তার মানে কিছুই নেই, দেখতে পাও না তো তাহলে তুমি? তার মানে ওগুলো কিছু নেই। বের করে দেওয়ার পরে বলো হ্যাঁ ছিল। প্রমাণ লাগবে তোমার। নাস্তিকরা প্রমাণ পায় না। কত সাধু গুরু বৈষ্ণবরা ভগবানই আছে, দেখতে পেয়েছে, প্রমাণও আছে, তোমার মধ্যে নাই। কিছু কিছু ডাক্তারের হাত থেকে যখন আয়ত্তের বাইরে চলে যায়, বলে না আমার হাতে এই রুগী আর বাঁচবে না, তখন ডাক্তার বলে এটা উপরওয়ালার হাতে ছেড়ে দিলাম, সে যদি বাঁচায় ভগবান বাঁচাতে পারবে, আমাদের হাতে আর নেই। তার মানে ডাক্তারও বিশ্বাস করে ভগবান আছে, শুধু নাস্তিকরাই করে না, যেমন তুমি। ঠিক আছে, আর কিছু উদাহরণ চাইলে বলবা, আরও কিছু কিছু উদাহরণ তোমাকে দেওয়া হবে। ঠিক আছে, এই 2-3টা উদাহরণটাই তুমি মেনে চলো, দেখি। হ্যাঁ, আর একটা বাত কি বললে, একটা কথা বললে যে হ্যাঁ হতে পারে পারদাদা, কারণ আমার ছেলের ছেলে, কারণ আমি পরে পারদাদা হব, তখন তো আমরা পারদাদার পূজা করি না। হয়তো তুমি নাস্তিক তাই করো না, আমরা করি। দীপাবলিতে আমরা 14 পুরুষের প্রদীপ জ্বালাই, তাদেরকে পূজা করি, তাদের আত্মার শান্তি কামনা করি, পূজা করি। শুভ বিবাহ হতে গেলে পঞ্চম পুরুষের 5 পুরুষের নাম লাগে, আমাদের লাগে। তুমি নাস্তিক তাই তোমার লাগে না, তুমি হয়তো অনেক কিছুই জানো নাই, অনেক জানার বাকি আছে। নাস্তিকরা জানতে কম চায়। একটা গোটা রামায়ণ পড়বে, পড়ে ভালো কি গোটা রামায়ণে যে ভালো ছিল সেটা দেখবে না, সে শুধু দেখবে কোন জায়গাটায় খারাপ ছিল। তোমরা পড়েছো সেটাই জন্য, নাস্তিক হওয়ার জন্যই পড়েছো, যে কোথায় এর খারাপটা দেখা যায়, ওই খারাপটা নিয়েই ধরবা। গোটা স্টেজের গোটা ওই বক্তৃতা সম্পূর্ণ ভালো দিয়েছে, তুমি কোথায় নাস্তিকটা বলেছে তোমার গায়ে লেগেছে, ওই জায়গাটায় তুমি ওর কথাটা ধরে এই ভিডিওটা বানিয়েছো। বুঝতে পারলা? তোমাদের নাস্তিকদের এটাই হচ্ছে সমস্যা, আর কোনো সমস্যা নেই। সবাই জানে পৃথিবীতে ভগবান আছে, ভোরবেলা কেউ না কেউ আছে, না হলে এই পৃথিবীতে নিঃশ্বাস নিতেও পারবো না, ছাড়তেও পারবো না, সবাই জানে। তারপরেও বলে না নেই। সবার কাছে যখন তুমি হতাশ হয়ে যাবা, কেউ তোমাকে বাঁচানোর কেউ নাই, তখন তুমি একা পড়ে যাবা, পৃথিবীতে কেউ থাকবে না, মানে সবাই আছে, তোমাকে সবাই সঙ্গ ছেড়ে দিবে, তখন তুমি কার ভরসায় থাকবে বলো তো? ভগবানের আশায়, ভগবান আমাকে বাঁচাও, তখন ভগবানের নাম পড়বে। এবং পৃথিবী থেকে তোমাকে সবাই এমন অসুখ হয়ে গেল তোমাকে কেউ দেখবে না, কেউ কিছু করছে না, তখন ভগবানকেই ডাকবা তুমি, আর কাউকে না। নাস্তিকদের এটাই উদাহরণ। চলো দেখি আর কিছু বলা যায়নি, বলে নাকি। दूसरी बात जो कि महत्व बात है, जो मैडम जी ने पूछा है कि भाई नास्तिक लोगों के पास में कोई ऑथेंटिक रीजन नहीं होता, कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं होता ये जस्टिफाई करने के लिए कि भाई मैं भगवान को इसलिए नहीं मानता। तो ठीक है जया जी, आज हम आपको बताते हैं कि हमारा कारण क्या है। हमारा कारण यह है कि जब हम पैदा हुए हैं, पैदा होने के बाद में जब धीरे धीरे बड़े होने लगे हैं, तो जब हम बड़े होने लगे हैं तो हमें धर्म का बताया गया कि भाई आप इस धर्म के हो, इस जाति के हो, आपके ये भगवान हैं, और ये भगवान जैसे जैसे बस ये समझ लो कि जो मैं बातें बता रहा हूं ना, आप ये समझ लो कि मैं बड़ा होता जा रहा हूं, ठीक है ना। तो हमें बताया कि भाई धर्म है, धर्म के ये इतने भगवान हैं, इतने भगवानों में ये सारे तुम्हारे भगवान हैं, और ये भगवान बहुत शक्तिशाली हैं, ये भगवान तुम्हारे जीवन में जो है पूरा पूरा इंटरफेयर करने का हक रखते हैं, क्योंकि जो भी होता है सब ब्रह्मा की मर्जी से होता है, एक पत्ता भी हिलता है तो सब भगवान की मर्जी से हिलता है। और ये জন্ম হওয়ার পর থেকে ছোট থেকে শুনে শুনে এত বড় হয়ে গেল, বাবা মা এত করে বলেছে যে আমাদের ভগবান আছে, ওর ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়, তাও তোমরা বিশ্বাস করো না, তার মানেই তো তাকে নাস্তিক বলা হয়। তুমি নিজেই স্বীকার করেছো, তার মানে এত কিছু ছোট থেকে শুনেও যা বুঝতে পারোনি, তার কি বুঝবা? আর বুঝতে হবে না, ঠিক আছে? সারা জীবন ছোট থেকে শুনতে আসলে যে ভগবান আমাদের এই করবে, এই ভালো, এই মন্দ, তাও তুমি বুঝেনি। আর মিডিলে কী বলছো যে সাধু গুরু বৈষ্ণবরা বলছে এটা করলে ভালো হয়, এত দূর কাঁধে করে জিনিস নিয়ে গেলে ভালো হয়, মিডিলে বলেছে এই ভিডিওতে। তার জন্য আগে আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি অত দূর যাবো না। কোনো দিনও ভগবান বলেনি যে আমাকে কষ্ট করে পূজা দাও,
গীতাতেও লেখা নেই। আমাদের ভিতরের আবেগে কাজ করে, আমাদের কঠোর হিন্দুদের আবেগে কাজ করে, আবেগে আমরা কষ্ট অনুভব করি। এত ভগবান আমাদের জন্য এত উপকার করছে, ভগবানের জন্য একটু কষ্ট করব না, আমরা আবেগে করি। নাস্তিকরা কি বুঝবি রে ভাই, ভগবানের সঙ্গে ভক্তদের আবেগটা কত বড় একটা জিনিস, ওদের বোঝার ক্ষমতা নেই। চল অত দূর ভিডিও নিয়ে যাবো না, চলো দেখি এরপরে কি বলছে। यदि आप इन भगवानों की पूजा पाठ करोगे, सेवा पानी करोगे, इनके मंदिर जो इनके मंदिर बने हुए हैं वहां पे जाकर के आप लोग यदि कुछ भी कर्मकांड करोगे तो वो जो भगवान है आपके जीवन में बहुत ज्यादा अच्छा आपके जीवन को बना देंगे। जो भी आपके जीवन में काम नहीं बन रहे होंगे वो सारे काम बन जाएंगे। और उसके बाद में यदि आप इन भगवानों के नाम का कथा जागरण या जितनी भी ऐसी सारी चीजें होती हैं, यदि आप इस तरह का कर्मकांड कराएंगे, किसी एक स्पेसिफिक काम को बोलकर, स्पेसिफिक मन्नत को मांगकर, तो आपका वो काम जो है वो हो जाएगा। उसके बाद में यदि आप इस भगवान के लिए जो है कांवड़ लेकर के पैदल अपने कंधे पे वजन रख के जो है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर जाएंगे उस भगवान के लिए, उस मन्नत को मांगकर, और वहां से वापस यदि आएंगे इतना स्ट्रगल करने के बाद में, वो भगवान प्रसन्न होकर के आपके जीवन में उस जो आपकी इच्छा है उसको पूरा कर देगा। और भगवान बहुत शक्तिशाली है, भगवान बहुत दयावान है, भगवान सबको देता है, भगवान ने सबको दिया है। और भगवान 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 और धर्म 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 और धर्म की अच्छी अच्छी बातें और ये सारी चीजें हमको बताई गई। ठीक है जी, ये वो फेज था जब हम सिर्फ सुन रहे थे और बेसिक पढ़ाई अपनी जो स्कूल में हम करते हैं वो कर रहे थे। लेकिन जब बात आई, हमने इतिहास को पढ़ा, हमने जब इतिहास को पढ़ा तो तब उसमें दिखाई दिया कि किस किस तरीके से क्रूरता इस देश में, इस देश के लोगों ने या बाहर के देश के लोगों ने आकर के लोगों पर अत्याचार शोषण किया है। उसके बाद जब हम एक स्पेसिफिक धर्म में आए कि जो हमारा धर्म है उस धर्म का क्या हाल था, तो उसमें वर्ण व्यवस्था, वर्णवाद, जाति व्यवस्था, जाति अस्पृश्यता और जाति का षड्यंत्र जो हमने देखते हैं, जो पढ़ते हैं, तो तब हमको समझ में है कि गुरु मामला बड़ा गड़बड़ है यार। यहां तो भगवान कोई वो भगवान नहीं है, यहां तो भगवान ये ब्राह्मण देवता है, ये जो ये ऊंची जात के हैं, ये हैं जो ये कह रहे हैं वो सब नीचे वाले लोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, तो जब ये सारी चीजें हमने देखी कि यार भगवान ने उनको क्यों नहीं दिया, भगवान ने उनको क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो भी हिंदू हैं, वो भी सालों से मानते हुए आ रहे होंगे, सालों सारी चीजें करते रहे होंगे, भगवान ने उनको क्यों नहीं दिया, ये पहला सवाल आया। उसके बाद में चलो उनका नहीं आया तो हम तो पूजा पाठ कर रहे थे, तब तक भी हम भी सारी चीजें मान रहे थे, सारे त्योहार मना रहे थे, सारे जो जितने भी चीजें होती हैं, जागरण करवाना, ये करवाना, या जागरणों में जाकर के नाचना, वहां पे पूरी भक्ति से, श्रद्धा भाव से सारी चीजें करना, हम भी तो कर रहे थे। अब हम जब कर रहे थे तो जब हमको ये बताया गया है, दिमाग में डाला गया है बचपन से ही कि यदि भगवान से आप मन्नत मांगोगे, यदि भगवान से आप कुछ मांगोगे और उसकी पूजा पाठ करोगे तो आपको मिलेगा, तो ठीक है, तो हम कर रहे थे, तो हम मांग भी रहे थे कि कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, लेकिन परिणाम स्वरूप हमको कुछ नहीं मिल रहा था जब हम मांग रहे थे। अब उसके बाद में जब हम पंडित जी से पूछे, मैंने कहा जी यार काम तो हुआ नहीं, बोले আচ্ছা, তোমাদের কিছু পাওনি তাই জন্য তোমাদের মানো না, তোমরা কিছু পাওনি তাই জন্য তোমরা মানো না। মানুষের আশা কোনোদিন ভগবান পূরণ করতে পারবে না। মানুষ চায় গোটা পৃথিবীটাকেই একার হাতের রাখার। তুমি চাও যে না কাজ করে, না কর্ম করে তুমি সব কিছু পেয়ে যাও, ঠিক আছে? তুমি না কর্ম করে কিছু পাওনি, তাই ভগবান নেই। কর্ম করে যাও, ভগবান বলেছেন কর্ম করে যাও, ফলের আশা করো না। তুমি কিছু না করেই তুমি ভগবানের কাছে চলে গেছো, যে আমাকে এটা দাও, আমার এটা লাগবে, আমার এত সম্পত্তি লাগবে, তার তোমাকে দিয়ে দিও। তুমি পাওনি তো মানছো না, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এটা একটা কথা বলেছো কিছুদিন আগে, যখন সম্পূর্ণ হিন্দু রাজ্য, মানে হিন্দুত্বই ছিল শুধু, তখন কিছু ক্রূরতা হয়েছে নিচু জাতির উপরে, তার জন্য কর্ণ লড়াই করেছে যে নিচু জাতি যেন সম্মান পায়। এখনও সেই লড়াইটা চলছে। হিন্দু জাতিরা ছিল, যেটা কর্ণের ভাই, যেখানে মানুষ হয়েছে শ্রোণের একটা পাঠ করেছিল, যেটা আমাদের ওং ভুব সাহা ভর্গ দেব সেই মেয়ে, এই মন্ত্রটা পাঠ করেছিল বলে, শূদ্র মুখে পাঠ হয়েছিল বলে, ওর মুখের মধ্যে স্বর্ণ গরম করে
মুখের মধ্যে ঢালা হয়েছিল, দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ মারা গেছিল। শ্রম কর্ণের ভাই তখনও ক্রূরতা ছিল, তাই বলে হিন্দু ধর্মে ভগবান নেই এই কথাটা তখনও ছিল না, তখনও পূজা করতো। সেই আমলে রামায়ণের কালেও ভগবানের পূজা করতো, সে ভীমরাও শিবলিঙ্গ তৈরি করে পূজা করেছে, এখনও সেই পূজা হয়। আর তুমি বলছো এই যুগে এসে কলিযুগে এসে বলছো যে ভগবান নেই। সে তোমার চোখে নেই, অবশ্যই আছে। তোমার সঙ্গে তর্ক করা মানে এখন মূর্খের সঙ্গে তর্ক করা। তোমরা বুঝবে না, তোমাদেরকে হাজারো মহাচণ্ডী পাঠ শিখিয়ে দিলেও তোমরা বুঝবে না যে ভগবান আছে। তোমাদেরকে ভগবান নিয়ে এসে দেখাতে হবে, এই যে ভগবান, এই যে দেখুন নড়ছে, এই যে একটু জাদু দেখাচ্ছে, এই যে দেখুন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, এরকম কিছু দেখতে চাও তারপরে তোমরা মানবা। আর কলিযুগে এরকম কিছু দেখতে পাবা না, আশা করি। তোমরা মরে যাও, অসুবিধা নাই, তোমাদের নাস্তিকদের দরকার নেই। ভিডিওটা আরও অনেক বড় আছে, বেশি বড় করতে চাচ্ছি না। রাম রাম বলে ভিডিওটা শেষ করছি। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই সঙ্গে থাকবেন, লাইক করবেন। ধন্যবাদ।